जदि आपण चाहुचंती सुंदरीरु सुंदरी झील को पटेइबा पई पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबा पई ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करिबा पई किंतु ये एते सहज नुहे। एथिपई आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी गोटिए पियाज आउ छुंचीर साहाय्य आपण किपरि सुंदरीरु सुंदरी झील को पटेई पारिबे, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। सीए तुम पाखक आसीबा पई बाध्य हेबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण करिबा पई आपनको कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाको पड़िबनी किंबा किछि भी पैसा खर्च करिबाको पड़िबनी। केवल गोटिए पियाज आनिबे आउ गोटिए छुंची आनिबे। तापरे मु आपनको किछि प्रयोग विधि शिखेइबी, आपण सेई प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिदेबे। ग्यारंटी देउची जेउ झियो आपनको भाव देउ नथिला से झियो आपे आपे पटिजिबो। जेउ विवाहिता नारी को आपण राति दिन भाबुचंती सीए निजे फोन करिबो, हाथ धरिकी रूम को डाकिबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। कोनोसी प्रकार बाधा देब नाही। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। आपण समस्ते केउ ना केउ झियो बा विवाहिता नारी को मने मने भल पाउथिबे, ताड़ को आकर्षित हेउथिबे, किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनाहांती, ताकू निजर मन कथा कहि पारुनाहांती। आउ आपण चाहुचंती कि से झियो बा विवाहिता नारी निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, आपणकर सब इच्छा पूरण करू। तेबे मो कथा मानी मात्र गोटिए थर एही वशीकरण करिकी देखंतु, कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई दुनियार सबुठारु शक्तिशाली वशीकरण नेई आसीची, जहार प्रयोग रे आपण केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता नारी को निज बसरे करि परिबे। केवल आपणको गोटिए पियाज आउ गोटिए छुंचीर आवश्यक। गोटिए पियाज आउ छुंचीर साहाय्य रे आपण काहाको भी निज बसरे करि परिबे, ताकू निज इशारा रे नचेई पारिबे। से झियो हेउ बा पड़िशा घर भाउज तुम पाखक आसीबा पई बाध्य हेबो, जहा चाहिबे ताहा करिबो। एही वशीकरण एते शक्तिशाली कि एहार प्रयोग केबे भी खाली जायनी। जिए भी पियाजर एही वशीकरण करिछि 100% सफल हेछि। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराणा प्रेम को फेराई आनी पारिछि। सासू नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिछि। तेणु आपण भी मो कथा मानी गोटिए पियाज आउ गोटिए छुंची आनी आजिर एही वशीकरण करिकी देखंतु। तापर देखिबे एपटे आपण एही वशीकरण को करिबा मात्रे सेपटे से झियो हेउ बा पड़िशा घर भाउज विचलित होई उठिबो। जेपर्यंत आपणक पाखक आसीनी, आपणक सहित संपर्क रखिनी, सीए गोटे मुहूर्त भी रही पारिबनी। तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। एहाकु आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन मु आपणकु शिखेइबी। संपूर्ण प्रयोग विधि ठीक भाबरे शिखेइबी। जानिबा पई भिडियोटी को मूलरु शेष पर्यंत पूरा ध्यान सहित देखंतु। अधारु छाड़िकी पळैले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी पारिबेनी। परे आपण कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु पियाज आउ छुंचीर एही वशीकरण प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण, किंतु एहाकु आपण मनरे विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित करिबे। देखंतु जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को ऊपर विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि मंत्र तंत्र हुए, वशीकरण काम करे, किंतु एहाकु आपणको सिद्ध करिबाकु पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकु पड़िबो। मु आपणको जेमिति शिखेइबी आपणको ठीक सेहीपरि करिबाकु पड़िबो। तेबे जाई मु आपणको ग्यारंटी देउची आपण सुंदरीरु सुंदरी झियो को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेई पारिबे। सीए आपणक प्रेम रे दीवानी हो जिवो, जहा चाहिबे
ତାହା କରିବ। ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ, କେମିତି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିଧିଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତା'ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକି ନିଜ ବିଛଣା ଉପରେ ବସିକି ଏହି ବଶୀକରଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ ହେଉଛି ମୁସଲିମ ବଶୀକରଣ। ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣ କିପରି କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିଆଜ ଆଣିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୁଞ୍ଚି ଆଣିବେ, ଆଉ କଳା ରଙ୍ଗର କଲମ ଆଣିବେ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆଣିସାରିବା ପରେ ନିଜର ବିଛଣା ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଡାକିବେନି। ତାପରେ ପିଆଜ ଉପରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତା ପାଖରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ ପିଆଜକୁ ବାମ ହାତରେ ଧରିବେ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରିବେ। ତାପରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ 21 ଥର ପଢ଼ିବେ। ୟା ମଜିଦୁ, ୟା ମଜିଦୁ, ୟା ମଜିଦୁ। ଏହିପରି ଆପଣ 21 ଥର କହିବେ। ତାପରେ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ କହିବେ ଆଉ 7 ଥର ନିଜର ନାମ କହିବେ। ନାମ କହିସାରିବା ପରେ 7 ଥର ଛୁଞ୍ଚିକୁ ପିଆଜରେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପିଆଜରେ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଫୋଡ଼ିକି ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେ ପିଆଜ ଆଉ ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସେହିପରି ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ପାଣି ଜାଗା ଦେଖିକି ପକାଇଦେବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଟି ଖୋଳିକି ପୋତିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।